समस्त प्राणी ओ उद्भिद मानंकर शरीर एक किंबा एकाधिक कोषकु नै गठित। जीव जगतरे उभय एककोषी ओ बहुकोषी प्राणी उद्भिद ओ अणुजीव अंतर्भुक्त। एककोषी प्राणी जेपरिकी एमोबार खाद्य ग्रहण, चलन, श्वसन ओ प्रजनन इत्यादि समस्त कार्य सही एकमात्र कोष द्वारा ही संपादित होइथाय। किंतु बहुकोषी जीव यथा मनुष्य ओ उद्भिद मानंकर विभिन्न कार्य संपादन करिबा पई अलगा अलगा अंग प्रत्यंग रहिथाय। एही अंग प्रत्यंग गुड़िक विभिन्न प्रकार टिश्यू द्वारा गठित होइथाय। साधारणतः कोषमानंकर समाहार को टिश्यू कुहाଯାए। वैज्ञानिक फाहांक मतरे समजातीय कोषरु उत्पन्न एक प्रकार कार्य संपन्न करुथिबा कोषमानंकर समाहार को टिश्यू कुहाଯାए। मुख्यतः आमे टिश्यू को दुई भागरे विभक्त करिपारिबा, उद्भिद टिश्यू ओ प्राणी टिश्यू। प्राणी मानंक कोषरे कोष भित्ति नथिबारु सेमानंक टिश्यूर गठन ओ कार्य प्रणाली उद्भिद टिश्यू ठारू पूरा अलगा। गोटिए उद्भिद शरीर विभिन्न प्रकार कोषर समाहार। एककोषी क्लोरेला ओ केतेक शैवाल जातीय उद्भिद गोटिए कोषरे गठित। एमानंक क्षेत्ररे एही गोटिए कोष जीवर जीवन धारण पाई आवश्यक समस्त कार्य करिथाय। उच्च श्रेणीर उद्भिद मानंक ठारे विभिन्न टिश्यू देखा जाए ओ एमानंकर शरीरर भिन्न भिन्न अंशगुड़िकर गठन ओ कार्य करिबा क्षमता मध्य भिन्न प्रकारर होइथाय। आकार, अवस्थिति, कार्य ओ विकास को आधार करी टिश्यू को साधारणतः दुईटी मुख्य भागरे विभक्त करा जाई पारे। सेगुड़िक हेला मेरिस्टेमाटिक टिश्यू ओ स्थायी टिश्यू। मेरिस्टेमाटिक टिश्यू उद्भिदर जीवन चक्ररे जुग्मजर विभाजन घटी भ्रूण सृष्टि हुए। प्रारंभिक अवस्थारे भ्रूणर समस्त कोष विभाजनक्षम थाए। परवर्ती कालरे भ्रूणकोषर केतेक अपत्य कोषरे एही विभाजन क्षमता रहिथिबा जोगु उद्भिदर वृद्धि संभव होइथाए। तेणु भ्रूण टिश्यू ओ ताहार विभाजनक्षम अपत्य कोषमान मुख्यतः मेरिस्टेमाटिक टिश्यूर अंतर्भुक्त। एही टिश्यूर विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत्तर थाए। एही टिश्यूरु उद्भिदर समस्त पत्र, चेर, डाल ओ फूल इत्यादि सृष्टि होइथाए। मेरिस्टेमाटिक टिश्यू थिबा स्थान को मेरिस्टेम कुहाଯାଏ। एही प्रकारर टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित। एही कोषगुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही थाए। कोषगुड़िक आयत्ताकार ओ कोष भितरे अंतकोषीय स्थान नथाए। एही कोषगुड़िक परस्पर सह संयुक्त थांती। मेरिस्टेमाटिक टिश्यूर गुणगुड़िक हेला कोष भित्ति साधारणतः पतला थाए। कोषगुड़िकरे कोष जीवक भरी होई रही थाए ओ न्यष्टि सुस्पष्ट। कोषरे रसधानी छोट अंतजीवकीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया ओ लबक आदि अंगिका प्रारंभिक अवस्थारे थाए। कोषगुड़िकर विपाचन प्रक्रिया खूब तीव्र।
ସ୍ଥାନ, ଆକାର ଓ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଓ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡଚେରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ନଥାଏ ଓ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କେତେକ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ପୁଣି ବିଭାଜନକ୍ଷମ ହୋଇ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ ବା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଉତ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶାଖା, ଡାଳ, ଚେର, ପତ୍ର ଓ ଫୁଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳରେ ଅନୁଲମ୍ବ ପଟି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଅଧିକ ମୋଟା ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଓ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଡେମ୍ଫର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଉପର ପବର ଲମ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପବ ଏହିଠାରେ ନରମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ପତ୍ରର ବକଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ।